Hello everyone, salam, namaste, adab, and welcome to today's event. We are going to hear two very scholarly personalities today. Dr. Moazzam Siddiqui Saab, who is a known personality from Washington, D.C. area. He was the former chief of Urdu and Hindi services and director of North Africa, Near East, South, and Central Asia Division at Voice of America. And Professor Anisur Rahman Saab, who just retired from Jamia, former professor of English at Jamia Millia Islamia. He's a poet, literary critic, a bilingual poet actually in Urdu and English, and he's a senior advisor at Rekhta Foundation. Today they are going to talk on Rumi and Iqbal, Peer-e-Rumi-o-Mureed-e-Hindi, Rumi and Iqbal. Welcome you all, and welcome Moazzam Saab and Anis Saab. Let's start. So I now give it to Moazzam Saab to start the event, and there is a sequence. Faisal and Moazzam Saab and Anis Saab all know how to proceed further. Moazzam Saab. Shukriya, Dr. Raziuddin. I would like to begin with a quatrain of Maulana Rum and a sher of Allama Iqbal. Dar rah talab aashiq-o diwan yakist, dar shewa-e ishq khish-o bigan yakist. An ra ki sharab wasl dadan, dar mazhab u kabe-o butkhane yakist. راہ طلب میں عاشق و دیوانہ ایک ہے، شیوہ عشق میں خویش و بیگانہ ایک ہے، جس نے کہ پی ہے وصل جانا کی شراب، مذہب میں اس کے کعبہ و بت خانہ ایک ہے۔ اقبال بیا بے مجلس اقبال و یک دو ساغر کش، اگرچہ سر نہ تراشد قلندری دانت۔ اقبال کی مجلس میں آ اور ایک دو ساغر میں کے پی، سر کو منڈاتا نہیں پر جانتا ہے قلندری۔ تو اب فیصل صاحب، لیٹس بگن ود دی فرسٹ ویڈیو۔ فرسٹ ویڈیو۔ مرید ہندی اور پیر رومی، ایک مکالمہ۔ چشم بینا سے ہے جاری جوئے خون، علم حاضر سے ہے دیں زار و زبون۔ علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یار بود۔ اے امام عاشقان درد مند، یاد ہے مجھ کو تیرا حرف بلند۔ خشک مغزو خشک تارو خشک پوست، از کجا می آید این آواز دوست؟ دور حاضر مست چنگو بے سرور، بے ثبات و بے یقین و بے حضور۔ کیا خبر اس کو کہ ہے یہ راز کیا؟ دوست کیا ہے، دوست کی آواز کیا؟ آہ یورپ با فروغ و تابناک، نغمہ اس کو کھینچتا ہے سوئے خاک۔ بر سمائے راست ہر کس چیر نیز، تو مائے ہر مرغ کے انجیر نیز۔ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب۔ دست ہر نااہل بیمارت کند، سوء ما درا کہ تیمارت کند۔ اے نگاہ تیری میرے دل کی کشاد، کھول مجھ پر نقطۂ حکم جہاد۔ نقش حق را ہم با امر حق شکن، بر زجاج دوست سنگ دوست زن۔
ہے نگاہ خاوراں مسحور غرب، حور جنت سے ہے خوشتر حور غرب. ظاہر نقرا کرسپی دست و نو، دست و جامہ ہم سیاہ گردد وضو. آہ مکتب کا جوانے گرم خون، ساحر افرنگ کا صید زبون. مرغ پر نارستا چون پراں شود، تہمائے ہر گربہ تراں شود. تا کجا آویزش دین و وطن، جوہر جاں پر مقدم ہے بدن. قلب پہلومی زند بازر بشب، انتظار روز می دارد صحب. سر آدم سے مجھے آگاہ کر، خاک کے ذرے کو مہر و ماہ کر. ظاہرش را پشے آرد بچرخ، باطنش آمد محیط ہفت چرخ. خاک تیرے نور سے روشن بسر، غایت آدم خبر ہے یا نظر. آدمی دید است باقی پوست است، دید آن باشد که دید دوست است. زندہ ہے مشرق تیری گفتار سے، امتیں مرتی ہیں کس آزار سے. ہر ہلاک امت پیشی کے بود، زاں کے بر جندل گماں بردند بود. اب مسلماں میں نہیں وہ رنگ و بو، سرد کیوں کر ہو گیا اس کا لہو. تا دل صاحب دل نامت بدرد، ہیچ قومی را خدا رسوا نکرد. گرچہ بے رونق ہے بازار وجود، کون سے سودے میں ہے مردوں کا سود. زیرکی بفروش و حیرانی بخر، زیرکی زن است و حیرانی نظر. ہم نفس میرے سلاطیں کے ندیم، میں فقیر بے کلاه و بے گلیم. بندہ یک مرد روشن دل شوی، بہ کے بر فرق سر شاہاں روی. اے شریک مستی خاصان بدر، میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر. بال بازاں راسوئے سلطان برد، بال زاغاں را بگورستان برد. کاروبار خسروی یا راہبی، کیا ہے آخر غایت دین نبی. مصلحت در دین ما جنگ و شکو، مصلحت در دین عیسیٰ غار و کوہ. کس طرح قابو میں آئے آب و گل، کس طرح بیدار ہو سینے میں دل. بندہ باشو بر زمیں را چون سمن، چون جنازہ نئے کے بر گردن برن. سر دین ادراک میں آتا نہیں، کس طرح آئے قیامت کا یقین. پس قیامت شو قیامت را ببین، دیدن ہر چیز را شرط است این. آسماں میں راہ کرتی ہے خودی، صید مہر و ماہ کرتی ہے خودی. بے حضور و با فروغ و بے فراغ، اپنے نخچیروں کے ہاتھوں داغ داغ. آن کے ارزد
صید را عشق است و بس، لیکن او کی گنجد اندر دام کس. تجھ پہ روشن ہے ضمیر کائنات، کس طرح محکم ہو ملت کی حیات. دانه باشی مرغ کانت برچنند، غنچه باشی کودکانت برکنند. دانه پنها کن سراپا دام شو، غنچه پنها کن گیاه بام شو. تو یہ کہتا ہے کہ دل کی کر تلاش، طالب دل باش ہو در پیکار باش. جو میرا دل ہے میرے سینے میں ہے، میرا جوہر میرے آئینے میں ہے. تو ہمی گویی مرا دل نیز هست، دل فراز عرش باشد نه بپست. تو دل خود را دل پنداشتی، جستجوی اہل دل بگذاشتی. آسمانوں پر میرا فکر بلند، میں زمیں پر خار و زار و درد مند. کار دنیا میں رہا جاتا ہوں میں، ٹھوکریں اس راہ میں کھاتا ہوں میں. کیوں میرے بس کا نہیں کار زمیں، اب لہے دنیا ہے کیوں دانائے دیں. آن که بر افلاک رفتارش بود، بر زمین رفتن چه دشوارش بود. علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ، کس طرح ہاتھ آئے سوز و درد و داغ. علم و حکمت زاید از نان حلال، عشق و رقت آید از نان حلال. ہے زمانے کا تقاضا انجمن، اور بے خلوت نہیں سوزے سخن. خلوت از اغیار باید نه ز یار، پوستیم بهر دی آمد نه بهار. ہند میں اب نور ہے باقی نہ سوز، اہل دل اس دیس میں ہیں تیرا روز. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونا حیله و بے شرمی است. Thank you, Faisal Saab. So thank you, Faisal Saab. And آپ نے دیکھا کہ اس میں انگریزی کا ترجمہ بھی نیچے دے دیا گیا تھا. So for the benefit of our friends who do not Urdu well, they could read the English translation. اور تو جیسا کہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا تو علامہ اقبال نے مولانا رومی کو اپنا ہادی اور رہنما بنایا. اور پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں. مثنوی رومی کا جو ہے اثر خاص طور پہ اردو زبان پر اور ہندوستان کی دوسری زبانوں پر بھی، خاص طور سے پنجابی کے جو صوفی شعراء ہیں ان پہ بھی مولانا روم کا کافی اثر ہوا تھا. بلے شاہ اور بھی بڑے بڑے جتنے بھی شاعر ہیں. اور اس میں جو آپ نے علامہ اقبال نے جس انداز سے مولانا رومی کی تعلیمات سے فائدہ اٹھایا ہے اور کس طرح انہوں نے اس کا اطلاق اپنے زمانے پر کیا ہے، کیونکہ مولانا رومی اور علامہ اقبال کے درمیان کوئی 1200 سال کے قریب کا فاصلہ تھا. اور میں مختصر آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے پہلے گجرات میں، کیونکہ اردو زبان کی شاعری گجرات اور دکن میں شروع ہوئی تھی، تو محمد خوب چشتی
गुजरात के एक सूफी शायर थे, तो उन्होंने मसनवी का तर्जुमा, न सिर्फ तर्जुमा बल्कि उसके ढंग पर एक सूफियाना मसनवी लिखी थी, और उसका नाम है मसनवी खूब चिश्ती। और उसके बाद बीजापुर और गोलकुंडे के शायरों ने भी जो मजहबी मसनवियाँ लिखी हैं, वो मसनवी रूमी के अंदाज पर उसी स्टाइल में लिखी गई है। और सन 1244 हिजरी में मद्रास के मोहम्मद मस्तान मद्रासी जो सूफी और शायर थे, उन्होंने मसनवी का उर्दू में तर्जुमा किया है। तमाम मसनवी का नहीं, लेकिन उसके 3 जिल्दों का उर्दू में तर्जुमा किया है। और भी कई लोगों ने, और ये जो तर्जुमा है सन 1900 ईस्वी में बम्बई के एक प्रेस से शाया हुआ था, और आपको लाइब्रेरीज में मिल सकता है। और लेकिन जिस अंदाज में अल्लामा इकबाल ने मसनवी रूमी का तर्जुमा तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन उससे जो उन्होंने सबक लिए हैं और उसको दौरे हाजिर से मेरी मुराद अल्लामा इकबाल का जो दौर था, आज से समझ लें तकरीबन 1 सदी पहले, तो किस तरह उस पर उसका इतलाक किया जा सकता है और उससे क्या क्या चीज़ें सीखी जा सकती हैं। तो आपने, जब आप ये सुन रहे थे डायलॉग, ये मुकालमा दोनों के दरमियान, तो आपने इसका जो सुना और देखा इस नज़्म को स्क्रीन पे, तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि किस तरह अल्लामा इकबाल जो हमारे ज़माने की प्रॉब्लम्स है, ख़ास तौर से हम देखते हैं कि हमारा जो ज़माना था वो बरतानवी साम्राज्यत का गलबा था। हम नवाबातियाती निज़ाम में बरतानिया के जो है सब्जेक्ट्स थे, और किस तरह मशरिक़ आमतौर पे और ख़ास तौर से जो मुसलमान कौम है, किस तरह वो पस्ती और उसका कमज़ोरी का और डिप्रेशन का शिकार थी। तो और दूसरी तरफ अफ्रीका में, सारे एशिया में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और यूरोप के कॉलोनियलिज्म के ख़िलाफ़ मुहिम चल रही थी ज़ोर शोर से। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन में, जो सोवियत यूनियन बना, किस तरह रेवोल्यूशन आया, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, और किस तरह उस रेवोल्यूशन से जो कॉलोनियल मुल्कों में रहने वाले थे उन्होंने इंस्पिरेशन लिया। और ये तमाम चीज़ें इस डायलॉग को जो आपने सुना तो आपने महसूस की होंगी, उसको न सिर्फ देखा और सुना होगा। तो अल्लामा इकबाल ने जिस अंदाज से इन मसाइल को उठाया है, और कई जगहों पे अल्लामा इकबाल मौलाना रूम से भी आगे निकल जाते हैं सोच और फिक्र में, क्योंकि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, मौलाना रूम और अल्लामा इकबाल के दरमियान 1200 साल का फासला है। मौलाना रूम के ज़माने में मसाइल कुछ और थे और अल्लामा इकबाल के ज़माने में मसाइल कुछ और थे। तो किस तरह अल्लामा इकबाल ने रूमी से इंस्पिरेशन लेते हुए दौरे हाजिर के मसाइल को मसनवी की रोशनी में और ख़ुद अपने जो उनका जो जीनियस था उसको किस तरह रूमी के इंस्पिरेशन से इंस्पायर होते हुए मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और मैं एक और चीज़ इतना भी अर्ज़ कर दूं कि अल्लामा इकबाल अपनी ज़िंदगी भर मौलाना रूम से इंस्पिरेशन लेते रहे, और अल्लामा इकबाल का जो मैग्नम ओपस है फ़ारसी में जावेद नामा, तो जावेद नामा जो है दांते अलिगियरी, इटालियन जो पोएट है, उसकी जो एक डिवाइन कॉमेडी और वो एक शायरे अफलाक, आसमानों की सैर, तो उसमें उसने
जो इंस्पिरेशन लिया था, इसी तरह इकबाल ने मौलाना रूम को अपना हादी बनाया और आसमानों की सैर मौलाना रूम की क़यादत में अल्लामा इकबाल करते हैं। और किन किन लोगों से अल्लामा इकबाल की मुख्तलिफ आसमानों में मुलाकातें होती हैं, ये एक ऐसा मौजू है जो हम आइंदा किसी वक्त इस फोरम पे जो है बहस करेंगे उस पर। तो मैं सिर्फ इतना अर्ज कर देना काफ़ी समझता था कि अल्लामा इकबाल का जो मौलाना रूम से इंस्पिरेशन था वो तमाम ज़िंदगी उनका जारी रहा। और अल्लामा इकबाल को इसका भी एहसास था कि ये जो मौलाना रूम की तालीमात हैं और उसका इतलाक़ जिस तरह इकबाल ने किया है दौरे हाजिर पे, पता नहीं आइंदा की नस्लों में कोई ऐसा इकबाल जैसा शख्स आएगा भी या नहीं। और दानाए राज आयत न आयत, क्योंकि मेरा जो दौर है रोज़गार फ़कीर वो अब कंक्लूजन पे आ रहा है, तो आइंदा पता नहीं कोई दानाए राज, इकबाल कहते हैं, मेरी तरह कोई आएगा भी या नहीं। तो इसके साथ ही मैं अब उनसे हमारे फैसल साहब से गुजारिश करता हूँ कि इसके बाद का जो वो है वीडियो वो प्ले करें, और वो मसनवी का इंट्रोडक्शन है, और ये बेशनोज ने चुन हिकायत में कुनत। बेशनोज ने चुन हिकायत में कुनत, अज़ जुदाई आशिकायत में कुनत, बेशनोज ने चुन हिकायत में कुनत, अज़ जुदाई आशिकायत Kaznayistan tamarab bridan, az nafiram mard o zan nalidan, Kaznayistan tamarab bridan, az nafiram mard o zan nalidan, sina khaham sharh sharh az firaq, tab goyam sharh dard-e ishtiyaq, sina khaham sharh sharh az
بگویم شرح درد اشتیاق عین نوای جاودان عین نوای جاودان عین نوای جاودان عین نوای جاودان نای حدیث راه پرخون میکنم قصه های عشق مجنون میکنم نای حدیث راه پرخون میکنم قصه های عشق مجنون میکنم هر کسی کو دور مانده است اصل باز جوید روزگار وصل خیر هر کسی کو دور مانده است اصل خیر باز جوید روزگار وصل خیر عین نوای جاودان عین نوای جاودان عین نوای جاودان عین نوای جاودان آتش استی بانگ نایون است باد هر که این آتش ندارد نیست باد آتش است این بانگ نایون است باد هر که این آتش ندارد نیست باد
غم این نای از دم های او های و هوی روح از های او آتش عشق است کاندر نی فتاد جوشش عشق است کاندر نی فتاد بشنو از نی چون حکایت شکریہ فیصل صاحب. تو جس طرح قرآن مجید کے کا جو اوپننگ چیپٹر ہے سورہ فاتحہ، اس کو بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کا کرنل ہے، اس کا مغز ہے. اور اسی طرح کیونکہ مثنوی جو ہے ہست قرآن در زبان پہلوی، تو جو انٹروڈکشن ہے ابھی ہم نے جو سنا، تو اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ انٹروڈکشن جو ہے مثنوی کا مغز ہے، اس کا کرنل ہے. میں پروفیسر انیسر رحمان سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اس مثنوی کے تمہید پر. اپنے آپ کو انمیوٹ کریں پروفیسر صاحب، انمیوٹ کریں. آپ انمیوٹ نہیں کر پا رہے ہیں اپنے کو؟ ہو گیا شاید. جی جی ہو گیا. ہو گیا. بہت شکریہ معظم صاحب آپ کا. پہلے تو شکریہ انڈین ڈیاسپورا واشنگٹن ڈی سی میٹرو کا کہ اس پروگرام کا انعقاد کیا کہ ہم لوگ رومی اور اقبال کے حوالے سے کچھ باتیں کر سکیں آج، جو ظاہر ہے کہ بہت اہم موضوع ہے، اس پہ ہونا ہی چاہیے تھی گفتگو پہلے بھی. شکریہ کہ ان 2 ویڈیوز کے بعد جو آپ نے ماحول پیدا کر دیا ہے، اس پہ گفتگو یقیناً رومی اور اقبال کے حوالے سے ہو سکتی ہے. خاص طور پہ جو دوسرا ویڈیو تھا جو کیفیت طاری ہو رہی تھی اور اس کے پہلے جو نظم پڑھی گئی تھی، ان دونوں کے حوالوں سے اگر آپ دیکھیں تو مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے ہمیں یہی سننا چاہیے، شاید گفتگو کا موقع نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کلام میں اتنی تاثیر ہے اس کے اندر، اور ایسی موسیقیت تھی کہ گفتگو کا خاص مقصد مجھے نہیں سمجھ میں آتا. لیکن ہم جمع ہوئے ہیں کہ کچھ گفتگو کریں ضرور اس کے اوپر، اس لیے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میرا خیال معظم صاحب نے ایک اچھا احاطہ پہلے ہی پیش کر دیا ہے. He has already covered lots of ground. But I understand a few things that I would like to add to be able to understand Rumi and Iqbal together and separately as well. ہمیں یہ اندازہ ہے بہت اچھی طرح کہ اقبال کی شاعری کا مزاج بنیادی طور پر فلسفیانہ ہے، اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے اکثر کہ اقبال فلسفی ہیں پہلے یا شاعر ہیں پہلے اور فلسفی بعد میں ہے. بہرحال یہ الجھا ہوا مسئلہ ہے، اس پہ بہت گفتگو ہو چکی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے، ذاتی خیال یہ ہے کہ اقبال فلسفی شاعر ہیں یا شاعر فلسفی ہوں، لیکن یہ اکیلے شاعر ہیں، تنہا شاعر ہیں پوری اردو شاعری کی تاریخ میں، جس نے فلسفے اور شاعری اور شعری جو حکمت ہے، اس کا جو امتزاج جو اقبال کے ہاں ہے، وہ کہیں اور آپ کو نہیں ملتا. ایک مجھے پڑھتے ہوئے عطیہ فیضی کے خط سے ایک بہت عمدہ بات معلوم ہوئی، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. عطیہ فیضی ان کی دوست تھیں، اور عطیہ فیضی کو انہوں نے ایک خط میں لکھا کہ میں ظاہری طور پر تو ایک دنیاوی انسان ہوں اور ایک عملی انسان ہوں، لیکن باطنی طور پر میں ایک فلسفی ہوں اور ایک ماورائی ہوں. باپ ماورائی غور کریں اس لفظ پہ، اور فلسفی ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن ماورائی انہوں نے اپنے بارے میں کہا something very very metaphysical and beyond. تو اقبال خود اپنے بارے میں ان کو اندازہ تھا کہ ان کی جہتیں کیا ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کی فکر کیا ہے، وہ کیا سوچتے ہیں. باوجود ان تمام باتوں کے اقبال عام قاری کے لیے ایک مسئلہ بھی ہیں
لیکن وہ مقبول بھی ہیں اور معتوب بھی ہیں. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اقبال معتوب بھی رہے ہیں، ایک بڑے حلقے میں معتوب رہے ہیں. لیکن اس کا بھی ہمیں اقرار کرنا چاہیے کہ اقبال ایک انعام بھی ہے اپنے قاریوں کے لیے، اپنے زمانے میں اور اس کے بعد کے زمانے میں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کا کلام جب سے سامنے آیا ہے تب سے یہ بحثیں جاری ہیں، لیکن بہرحال اقبال ایک انعام کی بھی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے لیے. وجہ یہ ہے کہ اقبال کئی زبانوں پہ دسترس رکھتے تھے. کسی ایک زبان پہ ایسا نہیں تھا کہ عبور ہو اور اس میں شاعری کر رہے ہو. آپ کو اندازہ ہے کئی زبانوں پہ دسترس رکھ سکتے تھے. دنیا کی بڑی دانشگاہوں میں علم حاصل کیا انہوں نے، اور جدید علوم پہ نگاہ تھی اقبال کی، مشرق و مغرب کے فلسفوں پہ نگاہ تھی اقبال کی، ایشیائی بیداری کی فکر تھی اقبال کو بہت زیادہ، اسلامی اور انسانی تاریخ پر نظر رکھتے تھے، ملکی اور عالمی سیاست کی فکر اور ان کو بصیرت تھی اقبال کو، اور ظاہر ہے کہ اس کا اظہار ان کی شاعری میں بہت اچھی طرح ہوتا ہے. معاشرتی مسائل کا بھی احساس تھا اشار اقبال کو بہت اچھی طرح، اور ملت اسلامی اور اسلامی بیداری کی فکر بھی تھی انہیں. یہ حوالے ہیں جن کے ان حوالوں کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے اقبال کو، اور ہم نے اسی حوالوں سے شاید سمجھا بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ اقبال کی شاعری کا لہجہ بہت سنجیدہ ہے، بہت سنجیدہ. حالانکہ بزل سنجی بھی ان کی شاعری میں ہے، کچھ اشعار ملتے ہیں، کچھ نظمیں بھی ہیں جو ظریفانہ ہے، لیکن اقبال کا جو اصل موضوع ہے اور اقبال کا جو اصل لہجہ ہے بہت سنجیدہ اور بہت فلسفیانہ ہے. ایک طرح کی زبان ان کی جو ہے بہت الہامی زبان معلوم ہوتی ہے. جب آپ سنتے ہیں ان کو اور جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی الہامی زبان ہے، کوئی الہام ہو رہا ہو آپ کے اوپر. اسی لیے شاید اقبال نے کہا کہ شاعری جزو پیغمبری است، کہ ایک جزو ہے پیغمبری کا. کولرچ کا بھی یہی خیال تھا، انگریزی کا بڑا شاعر 19ویں صدی کے اوائل کا، کہ وہ کہتا تھا کہ شاعر کریٹر ہوتا ہے. اقبال بھی اسی نہج پہ سوچتے ہیں کہ وہ کریٹر ہیں، خالق ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں ایک طرح کی جزو پیغمبری کے بارے میں جو انہوں نے کہا وہ ایک ہے. ان سب حوالوں سے اگر آپ دیکھیں تو اقبال جدید اردو نظم کے بہت بڑے معمار ہیں. اور یہ دوسرا موضوع ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت اس پہ ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں. چند باتیں رومی کے سلسلے میں عرض کر دوں تاکہ ہمیں ایک احاطہ کرنے کا موقع مل سکے. رومی کا درجہ یہ ہے کہ وہ عالم تو تھے ہی، معلم تھے، درس دیا کرتے تھے، اور مفکر تھے، فقیہ تھے، شاعر تھے، خط نویس تھے بنیادی طور پر، لیکن وہ صوفی تھے، بہت بڑے صوفی تھے. تصانیف کا جہاں تک تعلق ہے، مثنوی کا ذکر بھی کیا گیا، اور مثنوی کی کچھ اشعار آپ نے سنے بھی، اور بہت عمدہ اشعار سنے آپ نے، جس پہ 25,000 اشعار ہیں. اس کے اندر 25,000 اشعار ہیں اس مثنوی کے اندر. دیوان شمس تبریز ہے ان کا ایک بہت بڑا مجموعہ، جس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے کئی زبانوں میں، انگریزی میں جو میں نے دیکھا، اس کے علاوہ فارسی کے. فیہی ما فیہی ہے، مجالس سبا ہے، اور مکاتیب ہیں. دیوان آپ نے سنا، معظم صاحب یہ فرما رہے تھے کہ قرآن کی تفسیر و تعبیر بھی ہے. تو ظاہر ہے کہ دیوان کا اور جو مثنوی کا جو رتبہ ہے وہ ایک بہت بڑا آئیڈیل تھا اقبال کے لیے سامنے کے. اور وہ چاہتے تھے کہ امیٹیشن کا اسی لیے اکثر ذکر کیا جاتا ہے کہ کیا کوئی شاعر کسی کو امیٹیٹ کرتا ہے، کیا کسی سے انفلوئنس ہوتا ہے. حالانکہ انفلوئنس ایک برا لفظ ہے، بہت اچھا لفظ نہیں ہے، اور اسی لیے اینگزائٹی کا انفلوئنس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اکثر شاعر اور اکثر لکھنے والے اینگزائٹی آف انفلوئنس کا شکار ہو کر گزر جاتے ہیں. اقبال کسی اینگزائٹی آف انفلوئنس کا شکار نہیں ہوئے، ان کے ہاں کوئی اینگزائٹی نہیں تھی، بلکہ وہ اخذ کیا انہوں نے اور خود اپنی آواز پیدا کی جو الہامی آواز تھی. مشرق میں خاص طور پہ نکلسن رومی بہت مقبول ہوئے. دیکھیے کتنے بڑے بڑے لوگوں نے ان کا ترجمہ کیا. آر نکلسن کا ترجمہ ہے موجود، اے جے آربری کا ترجمہ موجود ہے، اینیمر شمل نے ہمارے زمانے میں ان کا بہت عمدہ ترجمہ کیا، ولیم سی چٹاک کا ترجمہ موجود ہے، کولمن باکس کا ترجمہ موجود ہے، اور ایک فارسی زبان کی بولنے والی فاطمہ کا شزیف کا ترجمہ موجود ہے. یہ بڑے تراجم ہیں اقبال کے، رومی کے. ظاہر ہے کہ اقبال کو اتنے بڑے مترجم نصیب نہیں ہوئے، لیکن یہی وجہ ہے شاید کہ دیوان شمس تبریز اور مثنوی کے حوالے سے رومی دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں، خاص طور پہ مغربی ممالک میں. دیوان شمس تبریزی میں رومی یہ کہتے ہیں کہ خدا کا بندہ کون ہے، اور بڑی عمدہ تعبیریں ہیں، بڑی عمدہ تفسیریں ہیں اس کی. وہ کہتے ہیں کہ خدا کا بندہ وہ ہے جو نشے میں ہے لیکن اس نے شراب نہیں پی ہے. خدا کا بندہ وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے اور نہ جسے بھوک لگتی ہے. خدا کا بندہ وہ ہے جو نہ زمین کا ہے اور نہ آسمانوں کا.
خدا کا بندہ وہ ہے جو ایک بادشاہ تو ہے لیکن فقیر کی رضا میں ہے، فقیر کی رضا ڈال رکھی ہے اس نے اپنے جسم پہ۔ خدا کا بندہ وہ ہے جو ایک بے پایاں سمندر ہے۔ اقبال چاہتے تھے کہ وہی بے پایاں سمندر میں خود بنے، بہت بڑا تاثر ان کے یہاں ہے، اقبال کے یہاں ان کا۔ وہ اقبال رومی یہ کہتے ہیں کہ خدا کا بندہ وہ ہے جو بغیر بادل مہ برسا دیتا ہے، اور خدا کا بندہ وہ ہے جو اکتساب فیض کتابوں سے نہیں کرتا بلکہ حقیقت سے، حقیقت کی آشنائی اس کو ہوتی ہے، اور حقیقت سے وہ اپنی دنیا اور اپنا دین دریافت کرتا ہے۔ رومی اور اقبال کی عقیدت کے جو معاملات ہیں، میں وقت دیکھ لوں ذرا سا، ابھی میں چند منٹ کے بعد پھر دوسرے دور میں کچھ باتیں کر لیں گے، ذرا سی بات ابھی اور کر لیں کہ رومی اور اقبال کے رومی کے لیے اقبال کی جو عقیدت ہے وہ بہت خاص ہے۔ دیکھیے زمانوں کے تفاوت کا ذکر کیا معظم صاحب نے. There is a huge gap between the two people. Rumi was born in 1207, beginning of the 13th century. Iqbal was born towards the end of the 19th century, 1877. اب رومی سے تعلق کا اظہار اقبال نے اپنے تمام ہر مجموعے کلام میں کیا. تقریباً اسرار خودی میں ان کا ذکر ہے، ارمغان حجاز میں ذکر ہے، پیام مشرق میں، جاوید نامہ میں، اور بال جبریل میں. اور ارمغان حجاز میں ایک جگہ کہتے ہیں اشعار جلال الدین رومی دیوار حریم دل بیاویز، زرومی کی اسرار فقیری یہ فقرست محسود اسیری. آپ دیکھیے کہ کس طرح اقبال پہ اثر ہے رومی کا، اور کس طرح اس اثر کو قبول ہی نہیں کرتے بلکہ اس کا اظہار اپنے شعری پیرایوں میں اور تخلیقی اظہار کرتے ہیں. خاص طور پہ ایک جگہ اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے میکدے کی شراب رومی کے خمستان، رومی کے میکدے سے آتی ہے. رومی نے جو بزم سجا رکھی ہے اس بزم سے ہمارے لیے شراب آتی ہے. گویا کہ وہ شراب دوسری ہے جو معرفت کی شراب ہے، جو اقبال وہاں سے پینا چاہتے ہیں اور وہاں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان کے خمساور اس سے آباد ہیں. اقبال رومی کو پیر مانتے ہیں اور خود کو ان کا ایک شاگرد، ایک خود کو بزبان خود ایک کہتے ہیں کہ میں مرید ہوں ان کا. اور مرید بھی کیسا کہ مرید ہندی ہوں، ہندی مرید ہوں. اب ہندی مرید کے بھی معنی ہے، لیکن بہرحال اس وقت یہ موضوع نہیں ایسا ہے کہ اس وقت یہ وقت نہیں ہے شاید ہمارے پاس کہ ہندی لفظ پہ خاص طور پہ ہم توجہ کریں کہ مرید ہندی سے ان کی کیا مراد ہے. ظاہر ہے کہ صرف یہ ایک پرٹیکولر جیوگرافیکل اسپیس ہی واز ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ. ہند ہیز اٹس اون کنوٹیشنز دیٹ ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ. ضرب کلیم میں اقبال کی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے رومی. میں اس کے چند مصرے پڑھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا 6 مصرے ہیں محض اس کے. غلط نگر ہے تیری چشم نیم باز اب تک، تیرا وجود تیرے واسطے ہے راز اب تک، تیرا نیاز نہیں آشنائے ناز اب تک، کہے قیام سے خالی تیری نماز اب تک، گسستہ تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک، کہ تو ہے نغمہ رومی سے بے نیاز اب تک. نغمہ رومی سے بے نیاز ہونے کا غم ہے، اس کی فکر ہے، اور ظاہر ہے کہ یہی ان کو لے جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وہ نظم لکھی جس نظم میں ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. رومی زندگی کے اسرار سے پردہ اٹھاتے ہیں، لیکن اقبال زندگی کے اسرار سے پردہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کا صحرا جو ہے وہ رومی کا سر مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ استاد ہمارے وہ ہیں، پیر ہمارے وہ ہیں. بہت مناسب طور پہ کہا گیا ہے، اور مجھے بھی اتفاق ہے اور آپ کو بھی ہوگا، کہ اقبال کلیم بھی ہیں. رومی کے اقبال کے لیے کہتے ہیں کہ وہ کلیم بھی ہیں اور حکیم بھی، وہ مجدد بھی ہیں اور معلم بھی، وہ شاعر بھی ہیں اور ساحر بھی، وہ ولی بھی ہیں اور مجذوب بھی، طریقت کے رہبر بھی ہیں اور حقیقت کے مرحلوں کے ہادی بھی. گویا کہ اقبال کے یہ تمام معاملات جو ہیں رومی سے جس طرح اخذ کیے ہیں انہوں نے، اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں. اس پہ شعر و ادب کی تنقید میں جیسا کہ میں نے کہا کہ امپیکٹ اینڈ رسپانس یا انگزائٹی آف انفلوئنس کا ذکر بہت آتا ہے، اور یہی موقع ہے کہ ہم اس پہ گفتگو کرتے، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ اس پہ گفتگو اس وقت کم از کم نہیں ہو سکتے. تو حقیقت یہ بھی ہے کہ رومی کے جتنے بڑے مترجم ملے اقبال کو نہیں مل پائے اتنے، اور اسی وجہ سے اقبال مغربی ممالک میں اتنے بڑے تعداد تک نہیں پہنچ سکے، اتنے بڑے قاریوں تک نہیں پہنچ سکے. اور رومی کے پہنچنے کی ایک وجہ ان کے وہ آرڈر آف ورڈنگ درویشز بھی ہے. خود امریکہ میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جگہوں پہ جو انگزائٹی کا زمانہ ہے، تو اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اقبال کے رومی کے ہاں جو ورڈنگ درویشز کا معاملہ ہے، جو آرڈر آف ورڈنگ درویشز جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ان کی رسائی بہت ہوئی ہے. فی زمانہ جو ہماری جو فکر ہے اور جس طرح کی زندگی ہم جی رہے ہیں، اس میں رومی بڑے ریلیونٹ ہے، اور ویسٹرن ورلڈ نے رومی کو بہت ایکسیپٹ کیا ہے.
اقبال کے ہاں وہ ایکسیپٹنس شاید اس لیے نہیں ہے کہ وہ تراجم، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ترجموں کا بڑا رول ہے. ترجموں کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے نہ صرف یہ کہ ملتے ہیں بلکہ ہمارے خیالات کا ہی نہیں ہوتا بلکہ ہماری کلچرل ایکسچینج کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. تو بہرحال اس پہ گفتگو تھوڑی اور ہوگی جب معظم صاحب اور ہم تھوڑی گفتگو کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا موقع ہوگا کہ ایک اور کلپ ہم سن لیں. اور فیصل صاحب اگر وہ آپ کلپ بجا دیں تو میرا خیال ہے ایک بہت عمدہ احاطہ ہو جائے گا 3 کلپ سننے کے بعد کہ ہماری گفتگو معظم صاحب سے اور جو ہمارے سامعین یہاں موجود ہیں ان سے ہو سکے.
जिंदगी की ले उसी के दम से है। शुक्रिया फैसल साहब। तो बहुत ही प्रोफेसर अनीसुर रहमान साहब का बहुत ही दिलचस्प और इंसाइसिव जो है कमेंट्स थे, और मालूमात में यकीनन हाज़रीन की, सामीन की इजाफा हुआ होगा इससे। और ये जो आखिरी आपने देखा वीडियो, ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसे नाशिनास ने फारसी में गाया था, उसी का ये उर्दू तर्जुमा था, और इसीलिए हमने इसको चुना ताकि जो लोग फारसी ना समझ सके वो उर्दू में इसका मतलब समझ जाए कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में मसनवी के मौलाना रूम ने क्या कहा है। इसमें मुअज़्ज़म साहब थोड़ा और कमी ये रह गई हम लोग को, जनरल ऑडियंस को, कि बहुत से लोग जो सकील उर्दू बोली जा रही है उसको जरा ले नहीं पा रहे, तो इंग्लिश में भी अगर हल्का सा इसका वो, बिकॉज द ऑडियंस इज मोर ग्लोबल, मुनासिब ये वो थोड़ा ब्लेंडेड होता तो मोर बेनिफिशियल होता औरों के लिए भी। Anyway, so we'll try to accommodate you know आपका जो है हुक्म सर आँखों पर। So Professor Anisur Rahman साहब, let us get into some other aspects of Iqbal's poetry and relationship between Rumi and Iqbal. Very well said. Of course, we should be conversing in English as well, because there are lots of people here who would like to listen to us and to be able to understand in the English language. Especially when you talk of Rumi, and there is so much of Persian in that, and Iqbal's poetry also has a very high diction. So we have to speak in a language which is communicable, through which we can communicate better. After these two videos that we just had, Nae Ki Faryad Dastan, that was the Dastan of the reed. There is a great meaning in that. The first one, which was in the Persian language, there also the same ideas are contained which you have in the Urdu version. इकबाल भी वही कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा मेटाफर है, ये जो रीड है, बांसुरी जो है, एक बहुत बड़ा मेटाफर है। और जाहिर है कि ये सिर्फ मौसीकी नहीं है, it's not only music that it creates and brings to our ears, but it is also beyond, something beyond music. Music is a world unto itself, and music is present in our lives each and every moment. There is no stopping it. So even if you are in a railway station or an airport, or even if a child is born, and even if someone dies, music is in the, we live him as amidst music. Sometimes it's noise, sometimes it's music, but various kinds. So this is a very important passage, very important extract that you have chosen to be able to, for us to be able to understand Iqbal and Rumi better. We have to talk a little bit about Moazzam Sahib, about this poem, that is Peer-e-Rumi-o-Mureed-e-Hindi. And this is a very interesting poem. When I look at it, this poem, especially when I looked at it now for this conversation and also earlier, then I felt that it's a kind of a dialogue, and a very intimate dialogue. And it's a dialogue in which, in the form of a question and answer. Iqbal understands his form like this. You have a very interesting poem called Shikwa Jawab Shikwa. There also he creates a kind of a मुकालमा create करते हैं, वो बातें करते हैं, सिर्फ बातें नहीं करते हैं बल्कि वो सवाल पूछते हैं. He puts questions, in fact throws a question. बिल्कुल. Apart from this, there is another very interesting feature to this poem, that it's a drama as well. So it's a dramatic kind of a question answer session that you have. And there are two voices that you listen to, and these are two different kinds of voices. If you look at this a little more closely, you will discover that there is a difference in the diction as well. The kind of diction that Iqbal is using is very different from the one that he creates for Rumi. So this is what makes him into a playwright, into a dramatist, because what does a dramatist do? He creates a dialogue for each one of the characters that he introduces in the play. So this is what Iqbal is doing here. So he's playing with the language, he's playing with the techniques of communication.
Another very important factor that I find in this poem that it's a treatise. एक बहुत बड़ा फलसफा है, एक treatise की सूरत में हमारे सामने आता है, and this treatise is for the listener, for us and for the reader that we are. Yeah. लेकिन मेरे लिए एक बहुत important है ये नज़्म जो है, this poem that I personally look at is, ये मेरे लिए एक मजलिस है. I consider this nazm as a kind of a majlis in which we are sitting and we are in a very solemn atmosphere. We are listening to two voices. We go deeper into it, try to understand, sometimes fail, sometimes succeed, but it's a very interesting kind of a discussion that goes on and we become a part of it. But apart from that, it's also a poem in which Iqbal's tone and tenor is of iltija. Request karte hain, iltija karte hain, request hai. There's so much of so much of humility in his tone and tenor. He wants to ask, but with great confidence he does that. There is a great respect that he shows for Rumi. So in the question and answer that you have in this poem, there is a complete communication that occurs between the two parties, and there is a complete kind of hamahangi, jisko aap kehte hain, complete harmony. So this is the dialogic form of a poem that you don't often come across, but Iqbal had acquired a kind of a mastery because the kind of diction that he uses in this poem particularly, and in other poems, it's highly philosophical diction that evolves for him. जावेदनामा आपने जिक्र किया मौज़म साहब, बहुत अच्छा मेरे भी जहन में था कि जब वो अफलाक की सैर करते हैं तो रूमी से मुलाकात होती है। और एक अहम नुक्ता ये है कि इकबाल ने इस नज़्म में रूमी के मसनवी की बहर का भी इंतखाब किया है। He writes this poem in the Bahar of. So देखिए कि what an artist he is. Not only that he's writing a poem for us and in which he creates a dialogue, but he also writes this poem in the meter that Rumi was using for his poem. So this is something very. अब देखिए what are the issues जो इकबाल रेज करते हैं इस नज़्म के अंदर. तकदीर और तौहीद की बात करते हैं. अब मैंने लिस्टिंग जो की तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग मामलात नजर आए कि तकदीर और तौहीद. It's very difficult to translate these in the English language. Taqdeer is not only, it's not fate, it is destiny. And Tawheed is something that you believe in one God. Jihad or Ijtihad. These are two words which don't go together as such, but he brings them together. Ijtihad. Yeah. That is a problem from his end. So he got, I think, it's frozen. Frozen in New Jersey. Moazzam Saab is beach mein. You take over. Yeah. So, I think another angle that I see in the Peer-e-Rumi or Mureed-e-Hindi wali nazm mein, to isme Iqbal ne, he has created a Sufi majlis in the style that was prevalent when Sufism was at its peak, like the Sufi Sufi guide sits in the center and surrounded by his disciples, and they ask questions in a very ba'adab, very courteous and respectful manner. And so Iqbal is following that style of a Sufi majlis. Right. But since Iqbal comes from this age, and he is using his own station, he is quite familiar and cognizant of his station. At the same time, he is maintaining a very modest demeanor. Very so nice. The balance between these two is very important to observe. Yeah. And so I would let Professor Anisur Rahman continue from where he left off. Yeah, I was talking about the ideas, the issues that he takes up. So what was taqdeer and tawheed that I was talking about, and then jihad and ijtihad, they said. But there are many others also. For example, faqr or mulukiyat, azal or abad, eternity. He talks about eternity, time, present, time, past, and time, future, all taken together. Azal and abad. An English poet, T.S. Eliot, talks about this in a very different manner, not in a way we are talking about, but he says time past and time present are perhaps both present in time future, and time future contained in time past. So Iqbal also, on a different plane, he thinks of azal and abad, eternity.
एंड खुदी एंड बेखुदी, खुदी का जिक्र बहुत आता है इकबाल के सिलसिले, लेकिन बेखुदी का जिक्र हम नहीं करते. ही टॉक्स आल्सो ऑफ बेखुदी, व्हिच इज अंडरस्टैंडिंग, व्हिच इज अ डिफरेंट लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एनलाइटनमेंट दैट ही टॉक्स अबाउट. जबर और कद्र का मामला है उनके यहाँ, जो जाहिर है कि कभी कभी दीन का मामला नजर आता है, मजहब का मामला नजर आता है, लेकिन जबर और कद्र वो एक इन अ वेरी रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जबर और कद्र ही वांट्स टू डेवलप. इरादा एंड अमल, determination to do something and the act that you are interested into doing, into indulge into. So bashar or bashariyat, man, and what this man represents, human being and humanity broadly speaking, time and space, zaman or makan, khair or shar, right and wrong. These are the basic ideas about that he takes into consideration while he writes this poem. There are 20 dialogues that you have here. The first clip was about that. So basically speaking, he is talking about इश्क. मेरा अपना परसेप्शन ये है कि वो इश्क की बात करते हैं इस नज़्म में. अब देखिए, इश्क में एक बहुत बड़ा, it's a huge, it's an ocean. And in Urdu Persian poetry, there has been a tradition of love, in which one is divine love and the other is the romantic love. हकीकी और मजाजी का जिक्र हम सब ने किया है. बुनियादी तौर पे इकबाल इश्क की बात करते हैं, लेकिन अक्ल की बात करते हैं. He talks of wisdom. He talks of knowledge, ilm की बात करते हैं. He talks of action, अमल की बात करते हैं. He talks of iblis and the concept of gunah, that is sin. He talks of the issues that we come across day in and day out in our lives, and the way we celebrate or we kind of disrespect life. So these are the issues that he talks about. I'll just say, what are the questions he raises? Sirre Adam se mujhe agah kar. Make me aware of the secrets of what Adam came for, Khak ke zarre ko mehruma kar. A small particle of dust, make it the sun and the moon for me. Yeah. Now, William Blake, that a great English poet, says that for the poet, a grain of sand is something in which the poet can see the universe. The entire universe he can visualize through a grain of sand. देखिए, वही बात इकबाल कर रहे हैं, लेकिन इनका मत में नजर जो है, his own style and his own circumference, his own points of reference are different. सर्रे आदम से मुझे आगाह कर, खाक के जर्रे को महरूम कर. Then says, he puts many questions in this poem. In the first clip that you have seen, you must have come across this, you must have realized. Ta baqai awazishe dino watan. How far shall we be contrasting and be engaging with the conflict of the faith and the nation? Then says, ghayat Adam khabar hai ya nazar. What's the intention and what's the aim of creating? What was the aim of creating Adam? Was it a matter of khabar only, a news only? Khabar news nahi hai, but khabar something that happened, or something that you really need to visualize and understand. So these are the questions he raises. Ummate marti hain kis azar se? He asks this question: why do we, after all, why do we suffer so badly? Why do we die? Why do you suffer? Then he says, ab musalman mein nahi wo rangobu. Rangobu kehte hai. For a community must have a color, and it must have its own kind of a fragrance. As it moves around, they should know who you are. Sard kyun kar ho gaya unka lohu? These are the questions he raises. Why are these people so deprived, and why are they shorn of the kind of life they were supposed to lead and supposed to acquire? Karubare khusravi ya rahibi. Kya hai aakhir qaayat deen nabi? What has the Prophet said, and what are we doing? Kis tarah qabu mein aaye abu gil? How do we take control of what we come across this world, and kis tarah bedar ho sine mein dil? How can this dead heart be brought back to life once again? These are the interesting questions. He comes again. Sirre de idrak mein aata nahi, kis tarah aaye qiyamat ka yaqeen? Well, the doomsday has to happen. How do I believe? Because I can't understand the secrets of my faith. Let me understand. Then he says, mujh pe roshan hai zamir-e kainat, kis tarah mahkam ho millat ki hayat. These are the major concerns of this poem. Therefore, I understand that this is not, Iqbal creates a new definition of shairi, a new poetics he creates. Because he is one poet of its own kind. There is none like him, and no one can write the kind of poetry he wrote, in the sense that his concerns were entirely different. That's why, Saab, yeah, you can add to this, or you can create something, bring in something. Yeah, let us talk about another very important topic that Iqbal talks about, and that is the
idea and the person of Iblis, Shaitan. And Iqbal looks at Shaitan in a totally different light. Right. And he says कि अगर शैतान ना हो तो इंसानी जिंदगी और तमाम चीजें वो जो है बेमानी होके रह जाएंगी, क्योंकि शैतान के वजूद से क्या कहना चाहिए कि जिंदगी में एक्साइटमेंट और सारी कायनात में एक हलचल और एक चैलेंज पैदा होता है. तो इस पे इकबाल की एक नज़म भी है, ये भी मुकालमे की शक्ल में है, जिब्रील और इब्लीस. और उसमें इब्लीस जो है जिब्रील का एक तरह से मजाक उड़ाता है कि तुम जो हो बस अल्लाहु अल्लाहु कहते रहते हो और मैं जो हूँ तमाम चैलेंजेस को फेस करता हूँ, अल्लाह ताला के गैज़ व गज़ब का भी सामना करता हूँ. मेरे तूफान यम बयम. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, और इकबाल के यहाँ बल्कि एक उनकी छोटी सी नज़म है बेहिश्त फारसी में, जिसमें वो कहते हैं कि ऐसी कूर ज़ौक़ दुनिया में जी के करेगा क्या, जहाँ पे यज़दा तो है मगर शैतान नहीं है. तो इकबाल के नज़दीक शैतान का वजूद भी उतना ही अहम है जितना कि यज़दान का खुदा का वजूद है. तो इंसानी ज़िंदगी में इन दोनों चीज़ों को इकबाल ने जिस नुक्ता नज़र से, जिस ज़ाविया निगाह से देखा है, वो बड़ा दिलचस्प है. और इस सिलसिले में शैतान के ताल्लुक़ से, इब्लीस के ताल्लुक़ से ये जो ख्याल है, ये हमको सबसे पहले मंसूर हल्लाज के यहाँ भी मिलता है, और उसके बाद इमाम गज़ाली के जो छोटे भाई थे अहमद गज़ाली, तो अहमद गज़ाली के यहाँ भी ये तसव्वुर मिलता है कि इब्लीस जो है दुनिया में, वो कहते थे कि दो सच्चे मोनोथीस्ट हैं, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and the other one is Iblis, who refused even to prostrate before the Creator because he had pledged to the Creator that he was not going to bow his head in front of anyone but the Creator himself. So this concept of wafadari and जो डेडिकेशन और फिडेलिटी, ये जो है बहुत ही दिलचस्प इब्लीस के शैतान के ताल्लुक़ से नज़रिया पेश किया गया है. और ये पूरा एक स्कूल है, और ईरान में ये काफ़ी दिनों तक चलता रहा. और रूस बेहान बाखली एक इसी सिलसिले के अहमद गज़ाली के सिलसिले के उनके फॉलोअर्स में थे, जिन्होंने किताब भी लिखी है इस पे. तो ये मैं चाहता था कि इस बारे में भी नहीं, ये बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया मुअज़्ज़म साहब, इसलिए कि इब्लीस का जिक्र तो इकबाल के यहाँ है, बल्कि इब्लीस इसका प्रॉम्प्टर है. he creates a condition for us to be enmeshed into it and get lost. And how do we take control of that and meet the expectations that God has asked us to meet, certain perfection that we need to attain. So इकबाल के यहाँ जो शैतान का तस्वुर एक तरह का सिर्फ रिजेक्शन नहीं है, बल्कि शैतान के हवाले से वो बातें करते हैं. तो एक इनडायरेक्ट वे ऑफ क्रिएटिंग ए कंडीशन ऑफ द आइडियल. शैतान प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, सैटन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. अब सैटन तो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन राइटर्स के लिए रहा है. मिल्टन के आप देख लीजिए पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन में, and innumerable pieces of writing both in poetry and prose. कितने fiction हैं, और आम तौर पे जो जिंदगी हम जीते हैं उसमें भी देखें कि इस तरह the way Satan all the time is behind and in front and right and left, and how do we fall a prey to that, and how do we
save ourselves. So this concerns Iqbal very clear, and you have very interestingly mentioned some of the important say points that relates with it, and some of the important writers that you have mentioned. I think that illustrates the point very well. और इकबाल की मकबूलियत का जहाँ तक सवाल है, मुअज़्ज़म साहब, मुझे ये लगता है कि उनकी मकबूलियत तो बहुत है, हिंदू पाक में बहुत मकबूल रहे हैं, लेकिन मैंने ये देखा अपने एकेडमिक लाइफ में कि इकबाल से बेरग़बती भी एक अच्छी खासी तादाद है लोगों की. They are not interested in reading Iqbal because they say भाई ये शायर तो है नहीं, this is not a poet, he is a philosopher essentially. My personal standing is he is definitely a philosopher, there is no doubt about this. उनका तो फ़लसफ़ा ही है, फ़लसफ़ियाना अंदाज़ ही है. But at the same time, look at the art that this man has evolved. ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ़लसफ़ा. देखिए, अगर फ़लसफ़ा पढ़ना हो तो लाइब्रेरी चले जाइए आप. Go to the library and read books there. But Iqbal creates, there's a creative expression, the creativity that Iqbal brings in. He creates characters, he creates situations, he creates conditions, and then he evolves his poem into that. He puts that poem, his poem into that. तो ये कहना बुनियादी तौर पे कि इकबाल में मेरी दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ फ़लसफ़ी है, ये शायद मुनासिब नहीं है. और इसी वजह से अच्छा उनके यहाँ एक सियासी फ़िक्र भी थी, बहुत सारे लोगों को इख्तिलाफ़ भी उससे है कि उस सियासी फ़िक्र से उनकी एशिया की बेदारी की बात करते हैं, मिल्लत इस्लामिया की बात करते हैं. बहुत सारे लोगों को ये ख्याल है कि साहब ही इज़ टॉकिंग ओनली अबाउट वन पर्टिकुलर कम्युनिटी. आई से व्हाई नॉट? बिकॉज़ ही बिलॉन्ग टू दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड ही हैड टू थिंक अबाउट. एंड पार्टीशन के बारे में लोग बातें करते हैं, उसके बारे में भी इख्तिलाफ लोगों का है कि इकबाल ने पार्टीशन की हिमायत की, बल्कि उन्होंने ही बेअख्लाक वेल डाली. कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, इलाहाबाद का जो खुतबा था उसमें ऐसा नहीं था, उन्होंने ये बात कभी नहीं कही. और कई लोगों ने बड़े शद्दमत से वेरी से इंसिस्टेंटली दे हैव सेड दैट ही वाज नॉट द फाउंडर ऑफ द आइडिया of Pakistan, and he didn't ask for that, but he was definitely asking for a different Muslim state. So these are the questions. Lots of questions out there one needs to address, but essentially Iqbal is a poet unlike any other poet. मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, वो किसी और की तरह नहीं, कोई उनकी तरह है नहीं, वो बिल्कुल तन्हा है. He belongs to his own school, and that is what is important for us to understand the very tone and tenor of this poet. और फिर इकबाल के यहाँ जो contradictions हैं, उनके जैसे कि अक्सर लोग जानते हैं, the three periods of his philosophy and poetry and all that. The first period being, the patriot and nationalist, and then the second period when he goes to Europe and comes under the influence of Jamaluddin Afghani and Pan-Islamism. And then the last period in which he becomes very religious in the sense and not practicing, because Iqbal was never a practicing Muslim. और उनके साहबजादे जस्टिस जावेद इकबाल ने एक किताब लिखी है, और उसमें इट इज काइंड ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी, और उन्होंने अपने गरेबां चाक उसका टाइटल है, और ही टॉक्स अबाउट हिज फादर, वेरी this objective analysis of his father's life, and he says that his father was never a religious man. वो कभी भी पंज वक्ता नमाजी नहीं थे, और रमजान में भी मुश्किल से 2-3 रोजे रखते थे, और उसमें भी जब दोपहर के बाद सेपहर के वक्त जिसको हम कहते हैं रोजा लगना, तो वो पूछते थे अपनी बेगम से कि भाई इफ्तार कब होने वाला है. तो इस तरह की चीजें जो है, तो ये बड़ी दिलचस्प उनकी जिंदगी के पहलू हैं. और बल्कि मैं तो बहुत मुनासिब बात कही आपने मौज़म साहब. मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्ट करना फ्रॉम एनी पोएट and from any human being, I would say, that you lead a very perfect life. That's not the idea of life, basically. Life is such where you have to balance between things that you come across in everyday life. अब इकबाल के यहाँ तो इश्क भी है. कोई अगर इकबाल की शायरी पढ़े, the kind of poetry that he wrote, can you ever imagine that he also loved, and he was so emotionally involved in that love. और खुद उनकी जो जाती जिंदगी थी उसमें तो एक बहुत ही अजीब साफ सुथरा सीधा साधा इंसान है,
اور وہ صاحب اپنے پلنگ پہ بیٹھا ہوا ہے, کورٹ بھی نہیں جانا چاہتا, he doesn't want to take many cases. He lives a very different kind of a life which you don't associate with the kind of poetry that he wrote. So yeah, this is not the very right way of looking at a poet, that you try to see that the poem that he writes is also reflected in his own personal life. That is not the idea. When you read a poet, you don't go into the biography کہ یہ کتنے بجے سو کے اٹھتا تھا اور ناشتہ کب کرتا تھا اور کیا پہنتا تھا اور کس سے ملتا تھا. That is not the question. In fact, اگر contradictions نہ ہو زندگی میں تو میرے خیال میں وہ زندگی مکمل اور بھری پوری نہیں ہوگی. میں نے سنا اپنے والد کو ایک بار کہتے ہوئے بہت بچپن میں کہ بہت ابتدائی زمانے سے اگر کوئی شخص بہت نمازی ہو جائے تو بعد میں آ کے شاید اس کی نماز بہت دیر تک قائم نہیں رہتی. تو کچھ دنوں تک آپ دنیا کو سمجھیں, ادھر ادھر نظریں گھمائیں, دیکھیں, نظریں لڑائیں اور عشق کریں اور اس کے بعد واپس آئیں اور سمجھیں, زندگی کو بھرپور جئیں. اقبال نے جیا بھرپور زندگی. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا ان کی شاعری سے کہ بھائی since he wrote this kind of poetry, he must be this kind of a person. That is not the right way of looking at a literary piece. تو معظم صاحب, انیس صاحب, میرے خیال سے جی جی آپ لوگ کچھ اور کوشچن سیشن میں بھی لوگوں کو ہوگا. ضرور تو ضرور. اب یہاں پہ تھوڑا ہم رک جاتے ہیں. And now let's in the others, before going to other session, this is coming week Saturday. We are going to have Lawrence Gautier, who earlier also gave one talk last, I think previous year, and she is bringing two very reputed scholars along with her, and going to talk on her pet subject, Jamia Millia Islamia, a Gandhian institution. So don't miss this thing. Dr. Julian Lewis, he's also there in, I think, the same department, currently in Ashoka University as a visiting, and Professor Margaret Penau from Germany. So this will be another great event. Let's move to question and answer session. It will be hosted by our own Dr. Rafat Hussain. He is going to moderate it, and we can talk about Iqbal and Rumi. Thank you. السلام علیکم. وعلیکم السلام رفت صاحب. جی کیا مزہ آ گیا, کیا آڈیو ویڈیو پریزنٹیشن آپ دونوں نے جو ہے آج کیا ہے. It was really, really very nice, and I was mesmerized. So thank you so much. Thank you, both of you. Thank you for presenting in a very interesting way. تو آپ لوگوں نے کمنٹ تو دیکھ لیا ہوں گے. there are many beautiful comments. لیکن اب جو ہے کوشچن آنسر کا سیشن ہے. آپ لوگ جو ہے اپنا ڈیجیٹل ہینڈ ریس کر دیجئے, یا جو ہے کمنٹ باکس اس میں چیٹ باکس میں بتا دیجئے کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں کسی کوشچن میں. تو اس وقت دیکھتا ہوں میں کہ کوئی اوکے رضی بھائی جو ہے ان کا پہلا سوال ہے, حالانکہ ان کو آخر میں پوچھنا چاہیے لیکن پھر بھی صحیح ہے. چلیے I didn't mean کہ mine should be first. صدر مشاعرہ اپنا شعر بعد میں سناتے ہیں, لیکن آپ پہلے سنائیں. نہیں وہ سعدیہ نہیں, وہ التفات is there. چلیے التفات بھائی کا تو جی ہے. تو کیا رضی بھائی آپ اپنا سوال آخر کے لیے رکھیں گے؟ نہیں, جانے دیں دوسروں کے لیے, ہم تو میزبان ہیں. چلیے التفات صاحب. جی بہت بہت شکریہ جناب دونوں اسپیکرز. واٹ اے ونڈرفل پریزنٹیشن صاحب, دل خوش ہو گیا. تو معظم صاحب نے کرنل نکالا تھا قرآن کا بھی. اس ٹاک کا کرنل یہ ہے کہ شیطان کا ہونا بڑا ضروری ہے. بالکل بہت مناسب, بہت مناسب. لیکن میں سن رہا تھا وہ تو مجھ کو ذرا سا کہ اگر آپ کا کمنٹ الگ ہوگا. نو نہیں, میں اسی لائن پر ہے کہ اگر اقبال بہت ریلیجیس نہیں تھے جیسا کہ معظم صاحب نے کہا, وہ میرے ہی جیسے لگ رہے تھے, تو کیا نام ہے پھر ان کو کیوں فکر تھی ابلیس کی؟
इसका जवाब चाहते हैं आप क्या? जी, फिर उन्होंने क्यों लिखा? ये जो है मस्ती के लिए मैंने लिखा है? नहीं नहीं बिल्कुल मस्ती के लिए नहीं लिखा। हम असल में गलती ये करते हैं कि हम शायर को समझते हैं कि बड़ा परफेक्ट इंसान है, तो जो लिख रहा है वही वो कर भी रहा होगा, ये जरूरी नहीं है। और ये समझना चाहिए कि जिंदगी कॉन्ट्रडिक्शंस का नाम है, और कॉन्ट्रडिक्शन बुरी चीज नहीं होती। अगर खैर है तो शर होगा उसके साथ, तभी आप खैर और शर की बात करते हैं, दीन व अमल की बात करते हैं, हैं? जजा और सजा की क्यों बात करते हैं? ये दोनों अल्फाज आप बार बार क्यों साथ लेते हैं? इसकी वजह ये होती है कि कोई चीज सिर्फ अगर जजा की का जिक्र करें और सजा का जिक्र न करें तो जजा तो फिर कोई मानी नहीं रखता। जैसे आप तौहीद की बात करें और तकदीर को भूल जाएं, जैसे आप जिहाद की बात करें इज्तिहाद को भूल जाएं, ये मुमकिन नहीं होगा। बल्कि ये दोनों, ये इसको डायकोटोमी कहें आप, बाइनरीज कहें जिंदगी के, और भरपूर जिंदगी वही होती है जो आप इन दोनों, बहुत अच्छा इल्तिफात से आपने कहा कि भाई शैतान का होना जरूरी है वाकईतन, तो खुदी का जिक्र होगा तो बेखुदी का जिक्र। तो इकबाल की जो शख्सियत है वो एक अलग सी शख्सियत है, और जैसे उनकी जो जिंदगी गुजरी और वेस्ट में जिस तरह से रहे, और जो जिस तरह से वो मिले लोगों से, ख़वातीन से जो उनका एक मामला हुआ, जो नज़में उसके बाद लिखी, उसके पहले लिखी थी, तो हम ये समझते हैं कि साहब वो एक सूफी बुजुर्ग किस्म का इंसान होगा, बिल्कुल सजा सवरा हुआ, पाक साफ, बावजू हमवक्त। ऐसा नहीं था इकबाल, कोई नहीं होता। तो ये मेरे ख्याल में जिंदगी को फन के साथ न जोड़ना चाहिए रफा साहब। फन एक अलग चीज होती है, वो तख्लीकी कारनामा होता है। जिंदगी एक दूसरी तरह का तख्लीकी अमल है, और जिसमें हम लड़खड़ा जाते हैं लेकिन फिर खड़े होते हैं, लेकिन लड़खड़ा के गिर जाएं और वहीं पड़े रहें, ये मसला है दूसरा। तो खैर कोई, मैं किसी और का हाथ नहीं देख रहा, इसलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। अगर करना चाहूंगा तो जी, अभी प्रोफेसर अनीसुर रहमान साहब ने इकबाल के बारे में बताया, और लेकिन पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो है तो वो अल्लामा इकबाल को एक बहुत बड़ा सेंट और सूफी और पीर और मुर्शिद इन इस तरीके से देखती है। और आप कई पाकिस्तानी इस मजलिस में मौजूद होंगे, और आप पाकिस्तान में रह चुके हैं, जो नहीं गए हैं विजिट पे गए होंगे, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल को एक बिल्कुल ही यानी जैसे हमने कुरान को ताक पे रख दिया है मुतबर्रिक बना के, उसी तरह अल्लामा इकबाल को वली अल्लाह बना के उनकी एक तरह से हीरो वर्शिप की जाती है पाकिस्तान में। ये मुअज्जम साहब, बिल्कुल मैं यही कहने वाला था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही कहने वाला था कि उनको इतना ज्यादा जो है, और फिर हर जगह कोट किया जाता है शिकवा और जवाब शिकवा, और उसको इतना रिलीजियस अंदाज में देखा जाता है कि देखें कितने जबरदस्त शायर थे। हालांकि मैं उनको बहुत अच्छा शायर मानता हूँ, मेरे फेवरेट शायर हैं, लेकिन मैं फिलोसफिकल शायर में ज्यादा उनकी जो है इंटरेस्ट है बनिस्बत रिलीजियस उसके। खैर चलिए, मैं देखता हूँ कोई और। अगर एक फॉलो अप क्वेश्चन की इजाजत हो, सीरियस। जी फरमाइए। जी, तो एक तो कमेंट जो मौज़म साहब ने कहा कि पाकिस्तान में तो अल्लामा इकबाल को बिल्कुल पीरो मुर्शिद बना दिया है। सेम थिंग विद कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, और ऐसा लगता है कि वो बड़े पायस मुसलमान थे, जबकि वो ही वॉज एनीथिंग बट अ पायस मुस्लिम। तो वो तो साहब, अब हर मुल्क अपनी एक हिस्ट्री भी बनाने की कोशिश करता है, री राइटिंग द हिस्ट्री, तो वो है सिलसिला। एक सवाल दोनों काबिल हजरात से ये है कि ये पैन इस्लामिज्म मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि इस्लाम एक रिलीजन है जस्ट लाइक क्रिश्चियनिटी। उसमें अफ्रीकन्स भी हैं, उसमें यूरोपियंस भी हैं, उसमें फिलिपिनोज भी हैं, इसी तरह से इस्लाम है। तो इस्लाम एक रिलीजन है विच इज अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल लाइफ, लेकिन कल्चरली बड़े डिफरेंट हैं। तो इस्लाम मुसलमानों को एज अ नेशन मेरी कभी समझ में नहीं आया। अगर इस पे कुछ कमेंट करें कि ये नेशनलिज्म के सिलसिले में इसकी बात भी हो सकती है या नहीं। मोहतरम साहब, मेरे ख्याल में गुफ्तगू इस पे करें, ये बहुत ही उलझा हुआ और बहुत अहम सवाल पूछा है आपने। आपके जो तजुर्बात हैं, जो जिंदगी आपने गुजारी है जिस तरह की, मेरे ख्याल में यू आर अ बेटर पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन, because this is definitely a very complex question one engages with all the time. So let me approach it in a very simple way.
So in order to understand Pan-Islamism, you have to keep in mind the period in which we were living, when greater part of the Islamic world was part of the European imperialism, either British or French. तो चाहे वो अफ्रीका हो, एशिया हो, आप देखते हैं कि तमाम मुल्क इस्लामी जो थे, मुसलमान जहाँ रहते थे, वो कॉलोनीज थी और वो अंग्रेजी साम्राज्यत का, इंपीरियलिज्म का शिकार थे। और उस जमाने में जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए जाते थे, वो यूरोप में मोस्टली, इंडिया वाले तो ब्रिटेन जाते थे, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, और दूसरे जो हैं फ्रांस वगैरह, वहाँ के स्टूडेंट्स अफ्रीकन कंट्रीज के वो फ्रेंच यूनिवर्सिटीज में आते थे। तो एक ऐसी एटमॉस्फेयर थी कि ओवरऑल, और स्टूडेंट की जो पॉपुलेशन होती है, स्टूडेंट्स आर द थिंकिंग माइंड ऑफ द नेशन, तो वो सब जो है दे हैड अ कॉमन टारगेट एंड दे ब्लेम दैट common target for the troubles and the ills of the countries in which they were living. And Jamaluddin Afghani was a very intelligent and very dynamic person. So he had come up with this idea, and that is the reason why he appealed to the young minds who were gathered in Europe as students, and his movement became extremely popular as a result of that. So this is my way of looking at Pan-Islamism, and as Professor Anisur Rahman has said, it's an extremely complex issue to discuss. तो मैं अब अनिसुर रहमान साहब से दरख्वास्त जी, मैं ख्याल है कि बहुत अच्छी बात आपने कही। मेरे ख्याल है हमारे सामने और हमारे नाजरीन में एक साहब हैं, अखलाक खान साहब, फारसी के बड़े स्कॉलर हैं, जेएनयू दिल्ली में जवाहर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। मेरे ख्याल में पैन इस्लामिज्म के हवाले से अखलाक से अगर आप सुन रहे हो हमें, तो आप कुछ जरूर फरमाएं, बिकॉज आपकी नजर इसके ऊपर होगी। जी, बेहद शुक्रिया। ये सवाल वाक़ईतन बड़ा अहम है, और पैन इस्लामिज्म जो है वो बुनियादी तौर पे, जैसे आम तौर से एक तासुर है उसके बारे में कि वो एक इस्लामी मूवमेंट था। एग्जैक्टली जाहिर है जो उसके लीडर थे जमालुद्दीन अफगानी, और जो उससे लोग जुड़े हुए थे, जैसे ईरान से हबल मतीन के एडिटर थे हुसैन काशानी और दायुल इस्लाम और बहुत सारे लोग, और हिंदुस्तान में भी जो तबईद हो गए थे उनको निकाल के भेज दिया गया था। तो बहुत सारे लोगों ने कलकत्ते में और हैदराबाद से भी लोग जो थे उनसे जुड़े हुए थे, लेकिन बुनियादी तौर पे ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था। और यही वजह थी कि उस जमाने के बहुत सारे जो आज़ादी की लड़ाई में जो शामिल थे हिंदुस्तान में, और ये भी कहा जाता है कि खुद टैगोर ने उन्हें शांति ने वहाँ पे विश्व भारती में उनको बुलाया था, और जो इंडियन जो नेशनलिस्ट थे उस वक्त जो लड़ाई कर रहे थे, तो वो भी इस मूवमेंट का हिस्सा थे या किसी न किसी शक्ल में सपोर्ट कर रहे थे। तो उसकी वजह बुनियादी यही थी कि जो ऑटोमन्स की या जो बाकी एशियंस और अफ्रीकन्स की जो लड़ाई चल रही थी, जैसे खुद जमालुद्दीन अफगानी ने काहिरा से उर्वतुल उस्का नाम का अखबार अरबी में निकाला था, और हिकमत के नाम से एक फारसी अखबार निकाला था, और उसी तरह से तमाम ये जो इलाके थे तो वो एक तरह से मुस्लिम आबादी भी थी, और जिनको जोड़ना वो चाह रहे थे ब्रिटिश या यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के खिलाफ। तो ये एक तरह से मिक्सचर था दोनों का। ये वजह थी कि चूंकि एक बड़ा मुस्लिम इलाका भी कॉलोनाइज था और उनका भी स्ट्रगल साथ साथ चल रहा था, और ऑटोमन्स का भी की लड़ाई भी चल रही थी, लेकिन ये एक तरह से खालिस एक इस्लामी तहरीक नहीं थी, सिर्फ इस वजह से कि इसका नाम पैन इस्लामिस्ट मूवमेंट था।
रफत साहब, जी देखिए बहुत अच्छा, मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा डायलॉग डेवलप हो गया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं 2 और लोगों से कुछ जी जरूर जरूर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। So before you move to that, let me just make a request. जी, Please do this question answer session in English. okay. I Because think, yeah, this you are right. is going to be a more modern political and literary thing. So English is a better medium for this exchange, I think. I think among the audience and those who have been here for some time, Professor Shadab Zeest Hashmi is here. And she is a professor of English in US, and she comes from Pakistan. And there was a question raised about idealizing and idolizing Iqbal. Probably she could be in a position to throw some light on this. And then there is another person, Professor Yahya Ibrahim. Yahya Sahab also would be very much interested in answering or at least making some observations. So may I ask, request Rafa Sahab on your behalf, Professor Shadab Zeest Hasmi, to share her thoughts about idealization of Iqbal in Pakistan along with Muhammad Ali Jinnah. Shadab is... Assalamu alaikum, adab. I really enjoyed this session. It was illuminating in all kinds of ways. Several very interesting questions were raised. Certainly this idea of idealizing figures that have sort of national, to create a national identity. So Allama Iqbal was one, and Jinnah is the other one. And I just basically think that we are, as a new nation, we are in need of a mythos, what is called a mythos, and this ideology of Pakistan absolutely needed in the modern times to sort of balance out our challenges as a modern nation that is very deeply connected with tradition. We needed that. So I think it's really a phase where some very complicated ideas are trying to be understood. So it's a phase, and it's now people, I think we are developing a very refined sort of understanding of what Allama Iqbal was saying. इसमें से मैं थोड़ा सा ये जिक्र उर्दू में करना चाहती हूँ कि हमने अल्लामा इकबाल की शायरी में हमने 2-3 चीजें, एक तो उनका मैसेज तो बहुत ही ज्यादा जरूरी इम्पोर्टेंट समझा भी जाता है और था भी। उनकी शायरी जो है वो सिर्फ जो है वो वर्ड स्मिथिंग नहीं थी, इट वाज बियॉन्ड दैट। मैं अनीस साहब, प्रोफेसर अनीस साहब से ये पूछना चाह रही थी कि आप जब हम जिक्र करते हैं, एक तो हमने ये जिक्र किया, उसमें इब्लीस की बात भी हुई, तो अब इब्लीस जो है इकबाल के नजदीक और बल्कि सारे जो तसव्वुफ में जो मिलता है वो एक इस्तारा है, इट्स अ मेटाफर, इट्स बेसिकली, इट्स नॉट द एक्चुअल लिटरल फिगर। अब यहाँ पे थोड़ी सी ये बारीकी भी है कि हमारी जो एक एवरेज इंसान की समझ है उसमें हर चीज लिटरली ली जाती है। तो अब शैतान को भी, इब्लीस को भी बहुत ही लिटरली लिया जाता है। ये भूल जाते हैं कि जब वो कंकर मारे जाते हैं वो उस आइडिया को मारे जाते हैं, वो इब्लीस और शैतान को लिटरली नहीं मारे जाते। तो उसी तरह से अल्लामा इकबाल ने जब इब्लीस को डेवलप किया आइडिया, बल्कि मिल्टन ने भी और सब ने, जो भी हायर थिंकिंग पोएट्स हैं, वो एक एज अ मेटाफर डेवलप करते हैं। So the idea goes back to creating a national identity. There is a metaphorical identity. There's an identity that's being built on connecting tradition with a sense of what will take us into the future. तो अल्लामा इकबाल जो है ये जब ये जो एज अ इस्तारा डेवलप करते हैं कोई चीज, मैं इस इसनाफ के बारे में इसलिए बात करना चाह रही थी, थोड़ी सी आपसे बल्कि पूछना चाह रही थी कि आप उस चीज़ के बारे में कुछ बताएं कि ये एक मकालमा है, मगर अल्लामा इकबाल के यहाँ गज़लियात भी हैं और रुबाइयाँ भी हैं और बहुत सारी और बच्चों की नज़में भी हैं। वो एक जो मैसेज बेस्ड पोएट्री है, फिर उनकी जो सिलेक्शन है इन पोएटिक जॉनर्स की। सो आई वाज वंडरिंग इफ यू कुड इल्यूमिनेट अस फर्दर ऑन Iqbal's choices of genres. Thank you. Shadab, you made a very interesting point, very, very fine point you made, that Satan is a metaphor, definitely.
not a human figure as such. We don't know, we haven't seen, so we can just imagine. Eliot, I would like to refer at this point, he wrote 2 essays on Milton, and he was very critical of Milton in the first essay. Because he said that you are blind, so how do you imagine heaven and hell? You haven't seen. But in the second essay, he rectifies himself and says, have I seen? Have I seen hell and heaven? मेरे को 2 आंखें हैं मेरे पास, लेकिन क्या मैंने देखा है जन्नत को और दोज़ख को नहीं देखा है? So he says, in fact, Milton was better placed to think of heaven and hell imaginatively. So he imagined. So he was creating matter. बहुत मुनासिब और बहुत अच्छा point है शादाब आपका when you say that Satan was a metaphor. In fact, more than a metaphor, I would say he becomes a symbol and a myth for Iqbal. वो इसको myth बना देते हैं. Because my way of looking at poetical, the development of how poetry develops into from one stage to another, I always say, I used to say in the classroom all day, first you go to the word, then the word acquires the status of an image. In the hands of a better poet, the image becomes a metaphor. A still better poet, it becomes a symbol. And if you are one of the greatest poets, then you can mythicize. Iqbal mythicizes, he creates a myth. You are very, very right. And very many thanks to you for raising this very significant point. And the second point that you raised about the genres. Well, of course, I personally think that he was a poet of the nazm. अखलाक साहब को शायद इत्तेफाक हो इसलिए कि अखलाक साहब बहुत आलिम हैं और फारसी के बड़े उस्ताद हैं. वो नज्म के शायर हैं बुनियादी तौर पे. वो गज़ल के शायर नहीं है, लेकिन जब गज़ल उनकी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ये लगता है शादाब अक्सर कि हम नज्म का ही हिस्सा पढ़ रहे हैं. शायद एक शेर दूसरे शेर से वैसे ही पैबस्त है, मुंसलिक है जो नज्मों का होता है. जोश साहब के यहाँ भी ये सूरत है. जोश मलिहाबादी के गज़लों में भी एक के बाद एक अशारा पढ़ते जाइए तो देयर इज ए कंटिन्यूटी ऑफ थॉट. गज़ल की तो एक बुनियादी पहचान ये है कि उसमें कंटिन्यूटी, वो आवारा ख्याली है. इसीलिए कलीमुद्दीन साहब ने कह दिया, कलीमुद्दीन अहमद ने बहुत मशहूर जुमला है कि साहब वो एक क्या है, नीम वहशी सिन्फ सुखन है. अब नीम वहशी कह दिया, सेमी सेवेज फॉर्म ऑफ पोइट्री, बिकॉज शायर एक ख्याल से दूसरे ख्याल में छलांगे लगाता है तो वो कहते नहीं. तो जिंदगी में भी हम छलांगे लगाते हैं. तो इकबाल ने भी वो छलांगे लगाई जॉनर्स के एतबार से, लेकिन बुनियादी तौर पर जॉनर जो उनका था वो था नज्म. नज्म के मुख्तलिफ आयाम, उसको अगर आप हिंदी में कहें, लेकिन उसमें बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि डायलॉजिक फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इकबाल के यहाँ. वो नज्म जिसमें डायलॉग नहीं है वहां भी आप डायलॉग की बाज़गश्त है. अखलाक साहब शायद इससे इत्तेफाक करें ना करें, लेकिन वहां भी एक डायलॉग की एक बाज़गश्त है. देयर इज अ डायलॉग reverberates into your ears. So Iqbal is the kind of poet who reverberates. He is a poet of reverberations, of voices. जी. So it's a very interesting question, interesting conversation. Let's address the question first, and then we will have time for discussion. So Abdul Jabbar Saab is asking, how was Iqbal a Western educated, influenced by Rumi? Was there any event in his life that made this possible? Moazzam Saab, आप बताएंगे या मैं बोलूं, जैसे चाहें. So I would like to say that you cannot compartmentalize Iqbal, even though he was Western educated, but he was equally educated in the Eastern way of thinking and Eastern way of learning. Just to give you an example, Iqbal's PhD dissertation, which he submitted to German university, was on the development of metaphysics in Iran. And when you read that, you are amazed at the breadth of Iqbal's knowledge and the amount of reading he must have done. And also, I would like to mention that the knowledge of India that Iqbal had, classical India, the Vedic period, and so forth and so on. And it was so fantastic that Iqbal could have easily submitted another PhD dissertation on the development of metaphysics in India. So that's very important to keep in mind. And Iqbal was, you could call Iqbal as a universalist when it comes to acquisition of knowledge and the reach, his intellectual reach.
So that's how Thank I you. would So begin. let's move on. Thank you. So Viktor Ghalib Saab is asking a question. Wasn't nationalism by dividing lands, establishing border, a creation of the colonialist? So if you want to say something, yes or no. And then the next question is from Moazzam Siddiqui Saab. Can a very religious person be a good poet? Or somebody like Milton is a great despite being religious? So yeah, that's a question I'm struggling for. Poet and religion, is there any connection or should none be a connection? बहुत दिलचस्प सवाल है, बल्कि शरारत भरा सवाल है ये। असगर गोंडवी बहुत कलाम अगर आप देखिए आसिम साहब और आप तमाम हजरात, तो वो तो जिंदगी में उन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, लेकिन साहब बहुत से ऐसे शुआरा मिल जाएंगे जिन्होंने शराब कभी नहीं पी और तसव्वुफ के बड़े शायर निकले वो। यानी एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन आपको मिलेगा कि वो शराब पीते रहे और तसव्वुफ की शायरी की जिक्र के। हाँ, ऐसे अशार मिलेंगे आपको जिन्होंने जिंदगी भर शराबनोशी में मिलकर अपने को गंवा दिया, और ऐसे शुआरा मिलेंगे जो बहुत दीन और साम और सलात के पाबंद हैं, लेकिन उनके यहाँ आशिकाना मज़ामीन हैं। और इसीलिए मेरे ख्याल में ज़िंदगी को ये बात अभी मैंने कही भी थी कि ज़िंदगी को आर्ट के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। झूठ भी सच का एक हिस्सा होता है। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अनट्रूथ इज अ पार्ट ऑफ ट्रूथ, लाइट इज अ पार्ट ऑफ डार्कनेस, बिकॉज दे आर बोथ इंटररिलेटेड। सो यू कैन नॉट टेक थिंग्स इन मुजर्रद तरीके से जिंदगी को नहीं जी सकते, उसी तरह आर्ट भी मुजर्रद नहीं हो सकता। Maybe Asim has a deeper question actually within that question. शायद आप भी अखलाक साहब बताएंगे या बताएंगे। Can a very religious person be a good poet? And he is giving an example of Milton. हाँ, he can be a good poet. Religious person can If be we a good see मैं the कुछ कह सकती हूँ? history of Oriental literature, most of our poets were great religious personalities. For instance, Rumi himself, Sanai, Saadi, Hafiz, they all were religious people. The basic and the fundamental requirement for a poet is to be a great creative mind and to be honest a person as a writer or as a poet. So that is the fundamental. Ghalib and Faiz. Ghalib and Faiz. Faiz is also a committed philosopher, committed with a certain ideology, but he at the same time he's a very dedicated and very honest creative mind. For instance, among his contemporary, for instance, my own teacher Sardar Jafri and many others, they were also associated with the progressive movement, but as a creative they were mostly, I think, dominated by the ideology, not their commitment with the like मेरी मतलब ये है कि उनकी जो उनका जो तख्लीकी जो कमिटमेंट है, जो क्रिएटिव कमिटमेंट है, वो वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। तो ये चीज फैज के यहाँ नहीं है। लेकिन आप देखें कि बाकी जितने भी बड़े तख्लीककार हैं, खासतौर से फारसी के जिनका नाम मैंने लिया, तो वो लिबरेटेड हैं, ideologically liberated, in spite of the fact they are also the religious personalities. Rafat, can I make a comment also, please? Yeah, I was about to put you on the spot. Please ये अर्ज करूं मैं कि जिगर मुरादाबादी भी आखिर में बड़े रिलीजियस हो गए थे। एक और बात जो मैं कहना चाहता था कि अल्लामा इकबाल के बारे में कई दफे और मुक़्तदर असहाब ने, I think they have already been said, it's very hard to compartmentalize him, because उन्होंने अगर मगरिबी शायर वो जरूर थे असर उनके ऊपर, लेकिन उनका शेर ये भी है कि लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह,
تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ان کو فیور میں کچھ ان کی لڑکیوں کی تعلیم, he wasn't particularly keen about that. I mean, that aspect of it, that will be seem to be in contradiction of his perception that he was very westernized. But he went through various stages in his life. ایک بات جو معظم صاحب نے بیان کی کہ جو کتاب میں ان کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال مرحوم نے جو لکھا ہے غریباں چاک, تو ایک واقعہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو دوسری بیوی تھی علامہ اقبال کی, دوسری 2 شادیاں ہوئی تھی, پہلی تو پہلی چھوٹ گئی تھی وہ, تو انہیں کوئی خاص اردو شاعری سے کوئی لگاؤ یا اپریسیشن نہ تھا. تو علامہ اقبال زیادہ وقت ان کا فکر سخن میں گزرتا تھا اور بیرسٹری کی طرف انہیں توجہ کم تھی, تو مالی پریشانیاں سے فیملی گزر رہی تھی. تو جب یہ فکر سخن پہ لگے رہتے تھے تو وہ بہت ناخوش اور ناراض ہوتی تھیں, کہتی تھیں یہ کام چھوڑو سب اور جا کے کچھ پیسہ لگانے کی کوشش کرو, پیسہ کمانے کی. تو ان کی مشکل جب یہ آسان ہو گئی کہ سر راس مسعود بھوپال میں چیف منسٹر تو نہیں تھے, بٹ ہی واز ان اے ویری ہائی پوزیشن, تو ان کے تعلقات بڑے قریب تعلقات تھے علامہ اقبال سے. تو انہوں نے بڑی مہربانی یہ کی کہ بھوپال سے 500 روپے ماہانہ کی پینشن ان کی مقرر کر دی. اس وقت سے ان کے لیے زندگی بڑی آسان ہو گئی, اس لیے کہ وہ فکر معاش سے بڑی حد تک آزاد ہو گئے. The other thing I wanted to also mention in the same context, علامہ اقبال کی, کہ ہی پاکستان میں ان کو آئیکانک اسٹیٹس دے دیا گیا. I mean, he is being treated as we all know after creation of Pakistan as father of Pakistan and all that. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ان کے مزار پہ جو کہ بادشاہی ماسک کے قریب ہے, دن رات کئی سپاہی کھڑے رہتے ہیں وہاں پر, and he is given a round the clock ملٹری آنر. تو جب وہ جسٹس جاوید اقبال حیات تھے تو گورنمنٹ آف ویسٹ پاکستان سے انہوں نے کہا کہ بھائی میرے والد تو درویش آدمی تھے, ان بیچارے کو یہ کہاں تم جو یہ شان بادشاہوں کی شان و شوکت کر رہے ہو, ان کو کہاں ضرورت ہے کہ یہ ملٹری آنر کی تم دن رات کر رہے ہو. لیکن انہوں نے کسی نے نہ سنی. تو اب بھی صورت یہ ہے کہ on his مزار round the clock the army personnel are standing on guard. So, thank you, Amir Bhai. Thank you, Arim. So we are going to wrap up in 3 minutes. So Mrs. Hashmi raised hand. Give 1 minute to her, and then back to Razi Bhai. Thank you, everyone. Go ahead. شکریہ جی. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ ریلیجن کا ذکر بار بار ہو رہا ہے اس میں, پولیٹیکلی بھی ایز این آئیڈینٹی اور ایز پریکٹس. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی, I would like to say this as a poet, کہ ایک تو ریلیجن آؤٹ ورڈ مینیفیسٹیشن بھی کے طور پہ ہم ذکر کریں, ایک ہوتی ہے چیز اسپرچویلٹی, جو کہ رومی اور اقبال کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں, اور یہ دونوں ہی ایک ان کی جو مین جو ان کا جو مقصد ہے وہ اسپرچول ہے. ٹھیک ہے, وہ پولیٹیکل بات بھی کرتے ہیں, سوشل بات بھی کرتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں سے آئیڈینٹی کی بات بھی نکلتی ہے, مگر جو spirituality is something that's very central to both Rumi and Iqbal, and there's no way of knowing how spiritual another human being is. And so, I mean, I think this discussion isn't as fruitful as if we were to focus more on how these poets bring their spirituality, how they convey it, how in their poetry. Thank you. So I wish the discussion was focused more on his poetry than anything else. But anyway, Razi Bhai, you had a question, so please go ahead and then finalize it. Yeah, on that note, that is precisely the point. Iqbal ki poetry, if you see his stages, it was all along, it was either one kind of ideology or one kind of politics. Iqbal's spirituality probably more in the Persian language, Persian poetry, but to the audience of Indian subcontinent, his poetry through Urdu, whether in the early era of nationalism or patriotism, then his socialism when he goes to Europe, then his pan-Islamism, and then clear-cut political Islam. So in a way, this giant figure
through his philosophical approach, he also constantly confused Muslim Ummah continuously, because in early 1910-20, he is seen in a different way. Then another 10-15 years, eventually the whole Muslim population in the subcontinent got divided ideologically too. Somebody is taking that era as the ideal, somebody taking that era as his ideal. So we cannot take out his poetry out of that context. The poetry cannot be narrowed down to only Rumi's dialogue and spirituality, when the wider Iqbal known to the ताक में बैठा दिए गए हैं. And by the way, Don has covered a very big article on the status of Iqbal in the present day Pakistan. Very few really read him. Very few really read him, though he has been put on the high pedestal. Very few read him and know about his Sharia at all. So that is another contradiction that, yeah. So what I'm saying is, Iqbal comes as the giant figure. We really are so much, in awe with his poetry and all those. But at the same time, he continuously pounces on our heads too, in our heart too. Which Iqbal should we really take it or accept it? Or what? I mean, you look in Jawab-e-Shikwa and Shikwa, certain ashar are not really to the good senses for today's world. I mean, it is very militant. I think all these things are not really acceptable. Well, I'm not sure if they're not all acceptable, but I do agree that it's very easy to take Allama Iqbal out of context. And it's very easy to take anything out of context. People take sacred texts out of context all the time. But I agree that the average South Asian person who approaches Urdu poetry will find Iqbal's poetry very challenging. It is not very easy to understand. There are simpler verses. There are very complicated, philosophically based verses. It takes a lifetime to understand Iqbal. Allama Iqbal is very prolific, and he certainly had many phases, and he certainly was addressing readers, South Asian readers. All of these things are true, but I will argue that I wouldn't say that there is a sort of any kind of weakness in his poetry. It's just that the ordinary reader needs to raise his and her standards a little bit. Yeah, sure. Yeah, thank you. Jitna mutala Allama Iqbal ka jitna mutala tha, Eastern, Western traditions ka, whether it's Goethe or Rumi and all the traditions that they embody, his influences were also very prolific. Each one of them was an icon. Thank you, Mrs. Ashmi. What I'm saying is that we are going to wrap up. It is about 1 o'clock. So let's close.